Ay. Ah. Opo. Ano yun? Ha? Ha? Isis. Ano? Ha? Gusto niya lagi may kausap? Gusto lagi may kausap yung baby ko na yan? Ha, baby? Ha, baby? Gusto sila dilandi? Eh. Hi daw ikaw kay daddy. Hi po, daddy. Si Shane Asus. Nakikipag-usap kay daddy. Hi, daddy po. Kumusta po ikaw dyan? Asus. Oo. Nakikipag-usap naman kay daddy niya. Hi mo daw si daddy, baby. B. Hi mo daw si daddy. Hi, daddy. Si Shane, no? Lalaro. Likot-likot. Hi daw kay daddy. Hi, daddy. Kasabi mo na si daddy. Hello po, daddy ko. Love you po. I love you po, daddy ko. Bubuhat na. Ano? Bubuhat na yung baby namin. Saan pupunta yan? Hi kay daddy. Hi daddy ko. Hello. Hello po sa daddy namin. Ang arte. Asus, opo. Say hi to daddy. Hi daddy. Kinakausap ikaw ni Shane. Na opo. Napapaawa kay daddy. Hi daw kay daddy. Hello. Dinidilaan mo si daddy mo? Bulaga. Bulaga kay daddy. Bulaga, daddy. Ingat-ingat ka po dyan. I love you po. Sus. I love you po sa daddy namin. Ano? Ang arte-arte naman. Nagpapakit sa daddy? Oo, nakikipag-usap naman kay daddy. Ang bait Ano? Ingat ka po dyan, daddy. I love you po. I love you, daddy po. Ay, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, daddy. Bye-bye, daddy. Bye-bye. Asus.